ये आउ थे सकाळु सकाळु आज हनु बाबा देखाई गले बसी आम गर्ल्स स्कूल आम घर ठीक सामने आम नहीं कदली दौचु तो डाकिले भी तो आसुनी तथापि बापा ताको फोपाड़ा बेलू से बढ़िया कैच कर गोटे बापा फोपाड़े ने 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 आ आज गुरु दिवस रे सौम्य आज आसचंदी गुरु को गिफ्ट देवाई आउ हाँ गुरुमा को गिफ्ट देवाई आसचंदी आउ किए मन रखु न रखु सौम्य आम सब मन रखि थे ना तेणु जाओ धन्यवाद सौम्य आउ एमतीका मन रखि था एमतीका आसु था हाँ हाँ खुल बस सौम्य बस शिष्य जहाँ आने प्रेमर सहकार ग्रहण करिया कथा किस आंचु देखी अरे वाह एड़ा फेसबुक ए फोटो मु उठै दिली क्षमा मागिया पे चाहिए जेडा जेते गोटे अपराधी का कंचा अरे ना ना ठीक अछि हां जन कहबरे उपहार देबा पे एतिकी तो करिछि माने उपहार देबा पे मोडा करिछि किंतु अन्य घा फोटो को एमती आनिकी करियाटा भी ठीक नुहो बिना अनुमति रे ना किंतु बहुत बढ़िया हैछि बहुत ही बढ़िया हैछि बहुत खुशी रा दिन बढ़िया आज बेर को फोटो का के मु खेलु एटा के दी हाँ अच्छी बड़ फोटो करा जीवो हाँ एक्चुअली मु भी जानी नहीं जे मु ही फोटोटा मामी को सजे सुजा कि मु उठेई थिली हला किंतु फोटो थिला सही एई साइडर माने एई एडर दीटा फोटो थिला हाउस बागले एईटा मु तो एते जानथिली मु दीटा फोटो या करी पीडीएफ करके मोर गोटे सांगडा ताकर दुकान अछि ओहो ताकू मु देथिली से झियो छुआडा मो तोळ बेच रे पडथिला हम कहली दीटा फोटो तो कोडा भल लागुची तुमे झियो छुआ भल भाबरे तुमे जानि करी कोडा सुंदर मते भी एटा बहुत बेसी सुंदर लागुदिला किंतु मु किछि कोइ नथिली किंतु से तर आपे हां एटा भल अछि एटा कर देछि ना ना बहुत सुंदर हैछि बहुत सुंदर हैछि बहुत सुंदर हैछि जाओ मैं फोटो को देखिली एते भल लागिला किंतु एटा बेसी भल लागिला ताकू एटा कि दे देली पठिली बहुत बढ़िया है गिफ्टटा सब दिन तो मन रे एटा को आगे छोटो गिफ्ट बहुत ना छोटो ना ना माने यार छोटो बड़ सहित कौन सी ये करिछि ताको तो गोटे बड़ फोटो हाँ हाँ माने मु पैसा दे देबी हला व्यस्त नहीं ठीक है करिबा के ई उडा पिला हां युदा ना पालो से फोटो को हां से बाहागर फागर सब आडे जाय फोटो फोटो भी उठाए तारी ना सी माने फोटोटा एक्चुअली भलो करिछि फाटिनी फोटोटा हला मु सेनि पालेनी ना एटा ही छात एई छात ऊपर ए पहाच पटिको ऊपर से दिन मु मामी को सजई देथिनी हला मामी को सजई देकी मेकअप फेकअप लगे देकी फोटोटा उठाइछि हला एडा हटात किना आज हैला अति निरीक्षण अति अनुध्यान कले जने हटात किना जानि पारिबो ना ना बहुत बढ़िया हैछि पळेला तू देलु अवश्य छुआउडा छुआउडा रखिछि काडी मारा तो धाइला बता ओहो अच्छा अच्छा से आसीबो खोजी खोजी ता हौ पहले ने सेला धळा कर देना मोळी कोळी बस ताको मु जाई ही नथिली मु व्यस्त में ताको खाली पठे देली तो तू कर दी की दे देली ताको हिंदी ब्लैक रो कर दी की देता किंतु से व्हाइट कर दे ना ना ठीक अच्छे व्हाइट से मोळी बस जीव ना
ଆଉ ଗତ ବର୍ଷ ତ ମୁଁ ଆସିପାରୁନଥିଲି। ଗତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4 ତାରିଖ ମୋର ତ ହଷ୍ଟେଲ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଗତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4 ତାରିଖ ଦିନ ହଷ୍ଟେଲ ଯାଇଥିଲି, 5 ତାରିଖ ତ ସିଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ କଟି ଯାଇଛି। ଗଣେଶ ପୂଜା ବି ସିଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ କରିଯାଇଥିଲା। ଏଥରକ ଏଇଠି ଅଛି। ମାନେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗିଫ୍ଟ ଏଟା ମୋ ତୁ ଜୀବନରେ ସତ କିସ କଥା। ସବଜେକ୍ଟ ମୋର ଓଡ଼ିଆ। ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଛି, ମାନେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ସବୁଠୁ ଅଟୋନମସ୍ ମୋର ନା ଫେଭରାଇଟ୍ ପିଲା। ଅଟୋନମସ୍ ମାନେ ପାରିଲାନି ଟୋଟାଲି। ସେ କହୁଛି କିଏ କାହା ଫଟୋ? ଓ ସିଏ ବି ପାଠ ପଢୁଛି ନା ମାମିଙ୍କ ପାଖରେ? ନା 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 ରାଧି ପଢିନି, ଓହୋ ମାଉସୀ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ସେ ରାଧି ସେ କାକା ଫଟୋ ଜାଣି ପାରିଲାନି। ତାପରେ ଦେଖୁଛି କହୁଛି ଓହୋ ହଁ ତ ଏଇଟା ଅପା। ସକାଳେ ଉଠିକି ଦେଖିକି ତ ହସିବି। ନା ନା କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଦିନର ଫଟୋଟା ମାନେ ମୁଁ କହିନି ଚାଲ ତମର ମେକଅପ୍ ହବ ହେଲା, ମେକଅପ୍ ହେଇକି ଫଟୋ ଉଠାଯିବ। ତ ସେଇ ପାଇଁକା ଏ ଫଟୋ ତାପରେ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛେ, ତାର ହେଇଛି ହେଇଛି ଆଉ ଚୁଟି ବୁଟି ସବୁ ବାଗେଇ ଦେଇକି ନା ତାପରେ ଏମିତି ଫଟୋ। ଆଉ ହଁ ଫଟୋ ଭିତରେ ଆଉ ସ୍ମୃତି କିଏ ଗୋଟେ ସେଇ ସଂରକ୍ଷିତ ହେଇଥିବା ଚିତ୍ରଟି ଆଜି ପୁଣି ଉଜ୍ଜୀବିତ ହଁ ପରା, ହେଇଯାଇଛି। ଯାହା ହଉ ମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମାନେ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି, ମାନେ କିଏ ଏତିକି ଜିନିଷ କରେ କୁହନା। ଯାହା ହଉ ମୋ ମାନେ ଟିଚର୍ସ ଲାଇଫଟା ମୋର ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା ପୁରା ଆଜି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ଗୋଟେ ପାଇକି ମୋର ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ମାନେ ମୋବାଇଲ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି। ମାନେ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ ଫଟୋ ତାର ହେଇଛି ହେଇଛି କେବେ ହେଇଛି ଆଉ ମାନେ ମୁଁ ବି ଭୁଲି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଏବେ ଦେଖିକି ଭାବୁଛି ଓହୋ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଫଟୋଟା ଆମେ ମତେ ଉଠେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ହିଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ହଁ। ବହୁତ ଫଟୋ ଥିଲା, ହଁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଫଟୋ ବି ଏଠାରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ତୁଳନାରେ ଏହାର ଟିକେ ଅଧିକ ମାନ ଅଧିକ ଥିଲା। ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଲା। ତଥାପି ଏଇଟା ଟିକେ ତଳକୁ ଆସିଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଗୋଟେ ସିଏ କଭରଟେ ବୁଝିଦେଲା। ଚୁଟିଟାକୁ ଦେଇଛି ନିଜେ ଯାଇଥିଲେ ତାପରେ ଯାଇକି କରିଥିଲେ କହିଛି ନା? ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଯାଇନଥିଲି, ତ ସିଧା ପଠେଇ ଦେଇଥିଲି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତା ଆଡ୍ରେସଟା ଟିକେ ଦେବୁ ନା?